أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبري مالوامبا تنبيا إسوام دا من ناس موم بلا مغوبا فاب دلباستو ومبي داندار غوندون جونا دما بي دمانا فادننا بيلي سنجينا دا غابسي شوفو روزي ونيرنغا زولي وولسي engene ta won beze cha fadene tem fadene elana temere ina de ya le dombi chana la fia sojone e pade la ko karibem enoze kidi roze elada abone e bembe de pomo wana de gbende yo e pade nyo koro dombi adala video na kirbu bobe fay baro e beze eso wembe wembu wadanga wole be damana fadene ne sinjemin na se daga be se chovo do roze na ki do rodo se adala danga be se ta se de fa chovo da fani chukone kala kena bele sinje daga be sene dan da bazna chovo de yayi fa ferte mele minna se chovo de fa ferte ke me gbido ko do minna kere wani na zibia nyanna bu lodi furedo be da ke sefa yo nyanna bu ay lodi furedo mumbere la kutane se talage ya se abamba da tele wembi belangi ne me lodi fure tam biziki dindi de suru kobu weninye wele simana padinja chovo de ferte ke de ya yenna da ya ne ngbadinja ken na dondo bomona njoroti ki se yada ndo ke suleba da ndu be gbadebelar ne ndozi ndo tone choko bafabunyo kubana do wanya do ko dominatem ama biya de ke de nya do do be ches kubana wembi bi damana nan mele ada ga be se ke de fade dogo biya umba de kutulu wen bene mata tos benyo timda do na kutulu wonyo ngado na king be wumbu kutulu nen bene ngabalan fade no badam beze bada teletene bade inje chovo de faudo de ke sum watin nyo anya jeke padinje nya zitrona tudozu ya na tenaza anya jeke bele ngbadin nveze koro na bujo buru do na nveze koro na yunum nigire ya wembowe tedwa wentibodo yunigire ne il de livre wanamo bakwa de bacha il de livre ya bacha il de Nigel kenabela ba ya la rubuda se zait habat sauda il de livre na kenabela ba ya la rubuda se zait zaitun ngbadin di kurodo nye dina ngbokin dinin ni mineroze nyaze na be vete somne busoli abizoli ngbadin la kin zom nyogtulu ken ke gegbe blana nyalla nyaz nyanzare donc tawon kinyodo kana na nyan di se lange don denen mala yello do se rwanja di nyaz na tuduzo ya na tele ya na tenaza donc akana ke gbad ke fe ndene ke la don bokana nzare nyalla mbele tere nyalla mbele daninga aso ko ro ko bonga duwe disi nyede utolu ken ke gegbe na kenzen ay na bara wa bade ton ne daban dara ne de were ko domna kere nyanna se billa rute ton ro biya be kabin jete ya ero zanda ga wayelen na biya be kabin jete na ya nyanna se na berna bodon urnga ge billan biya ben jete waza naruna billa biya bu cholim waza be ka billan wendi waza be kabum vondi belane bakpa de bacha da nunni gire ga modo abo yuda nunni gire na ngwani anye je chovo de faw nyanna chirin ko fulum bi angale do chirin bi ngani ngani yen chovo de fa de nja naburu ndozi chirin bi mboto bodo inyozi na bi nunni gire nzao na yu tio baya kinina tio na karo baya kini ngbadi yu kede fade chuko lebo wala wata kede mulun chuko yo ndo be dan zaw nyanzare aso ko wuro ko bonga duwe disi nyo yu nyende tonu de alafia
dangba de simche amin vuda de fe roze min na se dongo ndan wole dama fa dene de ingini sun gbo ki yozina we wanyanja yozi bebese fa din dombin wazana nya de ko domino wada bata nyane nya de yale na so ko ro ko bonga du de yiko dane bia dange kana dawul don aso edis dongo ne kawle do wembi bi dama na do kede ko nyogo na kede ko sogo na so ko ro ko bonga du de yiko da zinche odi okoko ne bekele bezene sinje dagba de dowe larbu de te de biel da na chovo wa Algerie mele nyanna se larbu de te do wada batane chovo wo do amin be min na bu jonya ba vara chovo de te ni kabe ami ge be na che min na do bu joyes ba vara te to belage biel da na te ngoto wada de me bu do bital larbu de te do wa to biel da na chovo de amfani weni ringa zole se tilite fadini de ala mirwa ngini wo yozina wazina ko domini ndendene e chare de lada aboni de wendi rozi e pade ben foluro wana ba lezi de sembu jonya se digbenda na enyokuro bang ber ga da la video bumbo de be fay baro be kawandara bem wembida wole fadinda la mirne deze ko bireringa eso iyeli deni damaten na kazombe bizanda so fada ku junini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.